Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you always healthy and have a beautiful day. Today, me and my group will present about demonstrating idiom in general and repetitive communication. But first, let me introduce myself. My name is Hafiz Ashafi Bima'afilah and my partner Rana Afriani and Febina Lolo Ilmuna. In our discussion, we have four content. First, definition of idiom. The second, the purpose of idiom in general and repetitive communication. Then, example of idiom in general and repetitive communication. And the last is practice of idiom in general and repetitive communication. First, definition of idiom. An idiom is widely used saying or expressions that contain a figurative meaning that is different from the precise literal meaning. Idiom often summarize or reflect a commonly held cultural experience, even if that experience is now out of date or antiquated. These phrases are also unique to their language origin. In other words, English idiom are different from Spanish or French idiom. Idiom adalah ucapan atau ungkapan yang digunakan dan mengandung makna kiasan yang berbeda dari makna harfiah frasa tersebut. Idiom sering digunakan untuk meringkas atau mencerminkan pengalaman budaya yang umum dipakai, bahkan jika pengalaman itu sudah ketinggalan zaman atau kuno. Frasanya juga terbilang unik untuk bahasa asal mereka sendiri. Dengan kata lain, idiom dari bahasa Inggris berbeda dengan idiom yang ada di Spanyol atau Prancis. The purpose of idiom in general and repetitive communication. Tujuan idiom secara umum dan komunikasi secara berulang-ulang. Understanding idiom can boost your conversational English skill. You may encounter idiom most often in spoken or written conversation. Idiom can help improve your conversational skill because it shows native speaker that you understand the cultural meaning and context behind the idiom you are using. Dengan memahami idiom, kita dapat meningkatkan kemampuan atau skill kita berbahasa Inggris. Kamu mungkin juga dapat menemukan idiom yang paling sering kita temukan, yaitu dalam bentuk percakapan lisan atau tertulis. Idiom juga sangat membantumu meningkatkan keterampilan percakapanmu, dan kamu dapat menunjukkan kepada penutur asli bahwa kamu dapat memahami makna dan budaya dan konteks di balik idiom yang kamu gunakan. This can help you feel more comfortable and confident with your conversational abilities. The more you practice it during your English language learning courses, you don't have to start with the most complex idiom either. Even a simple break a leg can help you connect in a more meaningful way during the conversational you are sharing. Ini juga dapat membantumu merasa lebih nyaman dan percaya diri dengan kemampuan percakapanmu. Kamu dapat memulainya dengan idiom yang paling rumit, bahkan yang paling sederhana. Itu juga dapat membantumu terhubung dengan cara yang lebih bermakna selama percakapan yang kamu bagikan. Learning about idiom can help enrich what you learn in your ESL lesson. Native speakers often use idiom more than someone who is new to the language, simply because they are more familiar with them and know the context in which they should be used. Therefore, when you use an idiom, you sound more like a native speaker. Dalam mempelajari idiom, kamu juga dapat membantumu dalam memperkaya apa yang kamu pelajari dalam pelajaran ESL-mu. Karena dengan mereka, kamu dapat mengetahui konteks di mana mereka harus digunakan. Oleh karena itu, ketika kamu menggunakan idiom, kamu terdengar seperti penutur aslinya.
Example of idiom used for relationship, general, and repetitive communication. Contoh penggunaan idiom untuk hubungan umum dan komunikasi berulang. 1. Humdrum. This simple expression is used to describe tedious and repetitive work, usually used when someone wants to say that he hates his job. For example, I hate my job. It's a humdrum. Yang pertama, membosankan. Ungkapan sederhana ini digunakan untuk menggambarkan pekerjaan yang membosankan dan berulang. Biasanya digunakan ketika seseorang ingin mengatakan bahwa dia membenci pekerjaannya. Misalnya, saya benci pekerjaan saya, itu membosankan. 2. Like a broken record, he kept making the same excuses. He started to sound like a broken record. Indicates someone who say or does the same thing over and over again. Yang kedua, seperti kaset rusak. Dia terus membuat alasan yang sama. Dia mulai terdengar seperti kaset rusak, menunjukkan seseorang yang mengatakan atau melakukan lagi dan lagi. Then, the last is practice of using idiom in general and repetitive communication. Hi Bima, good afternoon. Hello Vivina, good afternoon. What are you doing, Bima? I'm very busy with my current job. Wait, Bima, do you have a problem? I'm fine, but I hate my job. It's humdrum. Never give up, Bima. Even though this job is very boring. Thank you, Vivina. You are my best partner. Thanks.